Comme vous voyez, راح نبداو بهاد les critères de qualité. Vous les avez déjà هادو les critères au niveau du chapitre 1. شفتوهم هادو في le cours avec monsieur Ben Merzouk? Oui ou non? Je vous écoute. مدام ما شفناهمش بصح كامل. Bien sûr, puisque le temps ما يكفيش بزاف les séances. احنا قلنا après avec le temps قلنا توليو تعرفوهم كامل. صح سي فري. دونك اليوم بربي ان شاء الله توليو تعرفوهم كامل. هادو سي ce sont pas tous les critères mais quand même la liste فيها un certain nombre de critères de qualité. تقدروا تقولوا c'est la base. يقدروا يكونوا d'autres quelques-uns زايدين mais هادو c'est vraiment la base. Donc راح نشرحوهم مع بعضنا puisque l'exercice اللي جاي اللي بعده est basé sur ces critères de qualité. Le premier critère راح نقراو ونشرحوا واش حنديروا. هما ما عندكم ما دير لكم le critère et une petite définition. La définition هذه elle est plus détaillée تقدروا تقولوا على اللي محطوطه في le chapitre 1. نبداو بلا validité. La validité, l'aptitude كلمة l'aptitude en français يعني c'est la capacité. يعني هادو c'est كامل les critères de qualité d'un logiciel. نقولوا un logiciel est valide يعني il est apte ou il est capable, vous voyez, aptitude d'un logiciel à faire quoi? À répondre ou à remplir les fonctions répondant aux besoins. Exprimer et implicite dans des conditions d'utilisation spécifiées. واش معناتها؟ يعني le logiciel qui sera développé il doit avoir les fonctions toutes les fonctionnalités. كلمة fonction هنا ما نقصدوش بها fonction ou la procédure تاع la SD. نقصدو بها les fonctionnalités ou les services. Vous m'écoutez? Oui, madame. Très bien. يعني les services offerts par le logiciel. واش راح يدير هذا le logiciel؟ هنا هذه كلمة عندنا fonction ou la fonctionnalité. Répondant aux besoins. Les besoins هما الاحتياجات qui sont exprimés par les clients et les utilisateurs. Et les besoins هادو ils sont exprimés, vous voyez, exprimés يعني عبر عنهم tout à fait au début ولا implicite. Des fois كاين des besoins لم يعبر عنهم بصح ils sont implicites. يعني l'équipe de développement elle va les déduire directement. Vous allez voir avec le temps ce genre de besoin dans des conditions d'utilisation spécifiques. يعني les conditions de l'utilisation du logiciel ثاني راهم bien définies. Donc vous voyez le critère de validité هذا نقولوا un logiciel est valide يعني بالدرجة بطريقة واضحة انه il fait ce qu'il est censé faire. Et مع الاخر c'est-à-dire quand on termine son développement il doit réaliser chez les طلب منه. هذه هي la validité. D'accord? Donc si je vous pose la question, est-ce que مثلا كي نشوفوا في la suite de l'exercice هذا le critère validité نحاولوا نقولوا est-ce que راهو محقق ولا غير محقق ولا لازم كامل يكونوا valide? Je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Haya, est-ce que vous êtes avec moi ou non? Chers étudiants. مدام عاودين السؤال عاوديه. قلت لكم هذا لو كريتير كي شرحته. قلت باللي لا فاليديتي هو انه ان لوجيسيال دوا assurer toutes les fonctionnalités اللي كان سونسي يكونوا فيه. داكوغ راني هكذا شرحتها هكا بالدارجه. شرحتها لكم لا فراز هذه اون فرونسي وعاود شرحتها بالدارجه. مانتنون قلت لكم اسكو ان لوجيسيال مثلا كي يكون نون فاليد معناتها ما يديرش توت لي فونكسيوناليتي ناقصين له ولا ما يمشيوش قد ولا نقدر مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول. غير مقبول. صح. vous participez باش هادو لي كريتير نشرحوهم مع بعضنا ومن بعد نروحوا ليكزارسيس. باه كي تروحوا ليكزارسيس نقدروا نديروه لي جوست ابري ليكزو 1 هذا. دونك غير مقبول. اذا لا فاليديتي سي ان كريتير اللي لازم تو لي لوجيسيال يكونوا كاين فيهم لا فاليديتي. وي و نو؟ يعني شغل باغ ديفو تو لي لوجيسيال لازم يكونوا فاليد. تري بيان. مانتنون لا فيابيليتي. واحد يقرا لا فيابيليتي. واحد capacité d'un logiciel à continuer à réaliser correctement les fonctionnalités exigées au long de son évolution. Très bien, صحيتي mademoiselle. Donc كلمة la fiabilité نقولوا بلي un logiciel est fiable ولا عنده la caractéristique تاع la fiabilité وقتها
s'il continue à réaliser correctement, je te ça en rouge, en rouge, remplir les fonctions répondant aux besoins, la validité, ou correctement les fonctionnalités. Il continue à travailler correctement. Toutes les fonctionnalités diront correctes, mais fiche des défauts, mais fiche des erreurs avec le logiciel. Bien sûr, les fonctionnalités exigées, qui répondent aux besoins. Exigées, alors le logiciel, il est valide. D'accord? Tout au long, au long de son évolution. Un logiciel, il est développé, il évolue. نقدروا نمشيو ونزيدوا فيه على حسب الاحتياجات de ses utilisateurs. Donc, la fiabilité, nous ne يكونوش فيه des erreurs. Il fonctionne correctement. D'accord? La fiabilité, l'aptitude d'un logiciel à fonctionner même dans des conditions anormales. Très, très bien. Donc, شوفوا la robustesse وش هي. هنا la fiabilité, les conditions sont normales. Il fonctionne selon les conditions qui sont spécifiées au départ. Conditions normales, il fonctionne correctement. Par contre, la robustesse, c'est des conditions anormales où il fonctionne correctement. تقولوا لي مثلا واش exemple, ça dépend des logiciels et des domaines. La suite des questions يبانوا. Mais je peux donner des exemples. Par exemple, un logiciel مثلا qui fonctionne sur un réseau, la distribué, يبقى يخدم même s'il y a كيما نقولوها une montée de charge. كاين عليه une forte demande. D'accord? Même une forte demande où il fonctionne. Un logiciel اللي فيه par exemple toujours distribué ou un composant qui est tombé en panne, mais le logiciel il doit continuer à fonctionner. C'est une condition anormale. Le fait qu'un de ces composants est tombé en panne. Ou comment, comment réaliser les facteurs, chaque facteur, l'équipe de développement, elle doit réaliser le facteur, نخرجوا شويه يروح لنا الوقت شويه احنا بنتعلموا avec le temps وساعه نقدروا نشرحوا comment il peut être réalisé. لهنا مثلا comment il peut être réalisé la robustesse, c'est par la duplication des composants. Un composant, l'équipe de développement, elle le duplique, des redondants, si jamais une copie tombe en panne, une autre copie est lancée. D'accord? C'est la robustesse. C'est un critère sur les systèmes critiques. اللي ما فيهمش يحبس ولا ما لازمش خلاص يحبس le logiciel. L'extensibilité. Je vous ai d'adaptation d'un logiciel au changement des spécifications nouveaux besoins. Très bien. أنا ما عندكمش في la série TD هذه اللي entre parenthèses nouveaux besoins زدتها باه تكون واضحة. Donc l'extensibilité, je m'attends un logiciel extensible, c'est l'extension. C'est la facilité d'adaptation d'un logiciel au changement de spécification. شوفوا كلمة spécification واش معناتها هي la définition des besoins مع الأول. La définition des besoins, là, la spécification des besoins. Maintenant, ça y est, on a développé un logiciel, ou le client, les utilisateurs, ils s'amusent فيه, mais ils ont d'autres fonctionnalités. Le logiciel est conçu de façon qu'il accepte, il peut être étendu. نقدروا de nouveaux besoins. Ça va? Très bien. La réutilisabilité maintenant. Je vous écoute. Aya? Aya, le وقت يمشي. Être réutilisé en tout ou en partie. D'accord. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Mais c'est l'aptitude d'un logiciel. Je vous dis que l'aptitude est la capacité. La capacité d'un logiciel à être réutilisé en tout ou en partie. La réutilisabilité هي إعادة الاستعمال. نقدر اللوجيسيال هذا اللي عندي نقدر نعاود نستعمل منه soit la totalité تاعو pour développer un autre logiciel ولا une partie. وهنا هاد la réutilisabilité. من بعد نحكيو على الناس ceux qui interviennent في le développement d'un logiciel. comme شفتوهم même في le cours les participants. كي نهزوا un logiciel durant le développement تاعو الكل شكون اللي كاينين عندنا كيما يقولها les participants شكون هما؟
le client, celui qui demande le logiciel, les utilisateurs داخلين ثاني parmi le client يعني الناس اللي رايحين يستعملوه وعندنا l'équipe de développement les développeurs يعني نهز غير هادو باك نحبس هنا هاد لا ريوتيليزابيليتي في رايكم اسكو راهي مهمه بالنسبه لي زيتيليزاتور ولا لي ديفلوبور لي انفورماتيسيان لمن هاد لو كريتير راهو امبورطون جو vous écoute Les développeurs. صحيتو لي ديفلوبور علاه هذه اسكو تذكركم بحاجه في لا اس دي ولا لا لا ريوتيليزابيليتي يعني جو Non récursive. في البواط اوتي. نعم عاود لا بواط اوتي صحيت ماهيش لا ريكورسيفيتي يا مادموزيل تذكرك لا ريوتيليزابيليتي بلا بواط اوتي اللي لازم ديروها en faisant des modules réutilisables لا ريوتيليزابيليتي صح كنا نحكيو عليها ولا لا كنا نقولوا هاد لا فونكسيون elle est réutilisable elle est générique donc réutilisable oui ou non oui ou non يعني ساعة نرجعكم الحاجة اللي تعرفوها اكسبري كوم انا قريتكم لا اس دي نرجعكم ساعة لا اس دي اوكي très bien هذه ensuite la compatibilité allez-y je vous écoute Facilité avec laquelle un logiciel peut être combiné avec d'autres logiciels. صحيتو نقولوا حاجه اي كومباتيبل مع حاجه خلاف لكن عندهم يقدروا يمشيوا مع بعضهم هادو نقولوا بلي ان لوجيسيال اي كومباتيبل مع ان اوتر لوجيسيال s'ils peuvent être combinés كومبيني واش المعنى تاعهم جينيرالمون هنا في لي لوجيسيال لكن واحد يقدر يبعث دي دوني لان اوتر ان لوجيسيال يقدر يبعث دي فيشي لعند ان اوتر لا سورتي تاع واحد تقدر تكون لونطري دان اوتر. Je vous donne un exemple dans le domaine du génie civil ou l'architecture, puisqu'ils sont trop liés les domaines. Il y a des logiciels, l'architecte, il y a des génie civil. Donc des logiciels, par exemple le logiciel AutoCAD, compatible avec des logiciels de génie civil. La sortie de le logiciel de génie civil comme StatPro, etc. C'est une entrée au niveau de l'AutoCAD. Il y a un fichier, le logiciel, il y a un fichier. Ou là, la gestion du personnel, un logiciel de comptabilité. La comptabilité, mais il y a la compatibilité. أو بالأسماء متقاربة فقط. Un logiciel de comptabilité اللي يحسب مثلا la paye لازم يكون compatible مع un autre logiciel je sais pas qui gère le personnel باش يقدروا يحسبوا له la paye تاعو etc. Ça va? Maintenant l'efficacité c'est quoi? Je vous écoute. هاي يا chers étudiants قراو برك. L'aptitude d'un logiciel à bien utiliser les ressources matérielles, processeurs et mémoire. Est-ce que كلمة هذه processeur et mémoire كاينة في la série TD ولا ما كانش؟ Non, madame, ما كانش يعني زدتها تاني اكسبري دونك لهنا l'efficacité هي la capacité تاع un logiciel à bien utiliser les ressources matérielles يدهرها يعني يستعمل بصفة كما نقولوا احنا اوبتيمال راح نوصلوا لوبتيماليتي optimale ou avec une bonne utilisation il ne gaspille pas en d'autres termes ما يهدرش ما يضيعش les ressources matérielles اللي هما le processeur et la mémoire. Donc واش تفكركم l'efficacité toujours في la SD باه تفكركم. Je vous écoute. Oui باه تفكركم في la SD وش هي الحاجه في لا اس دي اللي قلنا يدخل فيها لو طون لو بروسيسور معناتها لو طون ولا ميموار ليسباس وش هي complexité احسنتم سي لا كومبلكسيتي تري بيان دونك دايوغ كلمه لا كومبلكسيتي ساعات كي كنا نديروا ليفالواسيون دو لا كومبلكسيتي نقولوا سي ايفالوي لا كومبلكسيتي تاع هاد لي فونكسيون ولا لور efficacité c'est كيف donc كاين دي لوجيسيال اللي لازم يكونوا vraiment efficace معنى هذا يكونوا عندهم une certaine rapidité مطلوب يكونوا rapide ومطلوب ولا ça dépend هنا c'est pas nécessairement يكونوا هادو les deux مع بعضهم ça dépend ولا مطلوب انهم c'est-à-dire ils réduisent l'espace mémoire utilisé. Maintenant la portabilité c'est quoi? Je vous écoute. Allez-y. Facilité d'un logiciel à être porté sur de nouveaux environnements matériels
et ou logiciel. Très bien. La portabilité. نقولوا بلي un logiciel est portable. لكن هاد لو logiciel شوفوا هادو لي كاركتيرستيك كامل هما حنا قاعدين نمدوا لهنا في لي ديفينيسيون تاعهم مي هما ما يجيوش هكاك برك. C'est l'équipe de développement qui doit les assurer. Elle doit concevoir et développer le logiciel de telle façon يحقق un facteur ou là plusieurs facteurs, ça dépend. Tout à fait au début, il y a la notion يسميوها les besoins non fonctionnels. جايه في les exercices اللي جايين ونشوفوا باللي من ضمن بعد les besoins non fonctionnels هما les critères de qualité. مثلا la portabilité لازم le logiciel tout à fait au début كي يخدموه il doit être réalisé de telle façon يكون portable. واش معناتها بورتابل؟ هو انه يقدر يمشي بالدرجه باه تكون واضحه يقدر يمشي sur plusieurs environnements soit matériel ولا logiciel. مثلا logiciel انه يمشي sur plusieurs systèmes d'exploitation Linux, Windows ولا un autre ولا sur un système Android. D'accord? Matériel, par exemple, il est conçu à fonctionner sur une machine un PC ou là sur un portable, sur une tablette. Vous savez, ce n'est pas la même chose quand vous concevez, vous faites la conception du logiciel qui est sur un certain matériel ou là, un certain système d'exploitation. Il faut réaliser beaucoup de choses auparavant. Donc, la portabilité. Maintenant, l'intégrité. Un logiciel est intègre ou là, il assure l'intégrité. ما معناها؟ قراوها لي. L'objectif d'un logiciel à protéger son code et ses données contre des accès non autorisés. Très bien, صحيتو. Donc, c'est l'aptitude d'un logiciel à protéger son code et ses données contre des accès non autorisés. كون نحب نقول لكم اعطيوني اسم خلاف تعرفوه نهضروا عليه بزاف. شغل Sécurité. كيفاه عاود؟ Sécurité. Très très bien, la sécurité. L'intégrité, c'est la sécurité. Nous, le logiciel, il doit assurer, il doit sécuriser le code déjà. Le code, le code, comme logiciel, qui est sur l'implémentation, vous développez un code, comme ça, il faut le code. Et aussi les données, des fois les données pour faire fonctionner le logiciel, ou là les données qui sont sauvegardées, doivent être sécurisées contre les accès non autorisés. Les كاين mais لازم يوصلوا لهذا le logiciel le logiciel تاعنا il doit assurer le non accès de ces gens-là. Le dernier critère est l'utilisabilité. اقراوه لي نسمعكم. Oui. Allez-y. هيا راح الحال. quelqu'un اللي كانوا يقراو. Allez-y. Vous écoutez. De préparation des données, d'interprétation des erreurs et de rattrapage en cas d'erreur d'utilisation. Très bien, très bien. Comme vous voyez, je suis à là, mais donc la utilisabilité هي la facilité d'apprentissage. أولا نشرحها لكم جزء بجزء باش ما نعاودش نقراها كاملة. أولا la facilité d'apprentissage. نقولوا على un logiciel il est facilement utilisable ولا il est utilisable, il est convivial. أي جاية كلمة convivial من بعد. إذا je profite نشرح من هنا. Donc لكن عنده déjà le critère أنه on peut l'apprendre facilement. كاين ساعات دي لوجيسيال كي تبداو تخدموا بهم لاول مره كي تشوفوهم تخافوا منهم تيلمو يا بوكو دو شوز سون كومبليكي تبداو تخدموا يسو بلوك etc. Donc, un logiciel, il est utilisable, lequel déjà, on peut l'apprendre facilement. Mais je ne n'est pas utilisable, lequel je du premier coup, ou comme je suis bien sûr, je dis, il n'est pas utilisable. Non. Il y a une phase d'apprentissage d'abord. Au bout de la phase d'apprentissage, vous arrivez à travailler avec ce logiciel-là. Et donc, c'est la من بعد كاينه الخاصيه تاع اننا نستعملوه بسهوله هاي ديوتيليزاسيون يعني كاينه اون فاسيليتي اوسي كلمه فاسيليتي صالحه ليهم بكل هادو اللي جايين ولا بعدهم سيباري افيك دي فيرغول en principe نحطوا facilité de points d'apprentissage d'utilisation de préparation de données etc. Donc
d'utilisation يعني الاستعمال تاعو كي نبقاو بعد نستعملوه يكون الناس ساهل للاستعمال وانتم بحكم مثلا درك راكم استعملتوا كومام ما عليكمش جوسكا مينتون استعملتوا سيغتان لوجيسيال سي سور بلي يبان لكم واحد اسهل من ان اوتر في الاستعمال تاعهم bien sûr بعد ما تكونوا ولفتوا بهم un certain temps de préparation des données lesquelles le logiciel هذا لازم له des données ندخلوهم auparavant هاد les données à préparer sont faciles aussi à préparer d'interprétation des erreurs qui يخرجوا لكم des erreurs vous pouvez les interpréter et les comprendre et de rattrapage en cas d'erreur d'utilisation يعني اللي كان صراو انتم غلطتوا في الاستعمال تاع لو لوجيسيال ولا il vous donne la possibilité de rattraper il se bloque pas il provoque pas des bugs et des erreurs هذا لو لوجيسيال هذا الشيء كامل نقولوا عليه باللي لو لوجيسيال assure le critère ولا la qualité d'utilisabilité اذا واش نطلب منكم انكم تعاودوا هادو تقراوهم مليح درك افيك لو طون كل مره وحنا نهضروا عليهم vous allez c'est-à-dire ما نقولكمش apprendre مش لازم تحفظوهم يعني مليح تعودوا تعرفوهم هاد لي كريتير وقادر يعني لازم تكونوا تعرفوهم اون سي جامي يديروا لكم ان كيو سي ام ولا ويمدوا لكم حاجه لازم تعرفوهم هادوهم يدخلوا بزاف لي كيو سي ام هاد لي كريتير Question donc de l'exercice, on vous dit quels sont parmi ces facteurs ceux qui sont les plus importants. Comme قلت لكم راح نهزوا هاد لي لوجيسيال دوك نقراهم ونشرحوهم رابيدمون نفهموهم واش يديروا ومن بعد pour chacun نشوفوا غير les critères les plus importants. Donc je vous pose déjà une petite question. Est-ce que pour les logiciels اللي جايين راح ندخلوا le critère de validité ولا هذا من المفروض لازم يكون؟ Je vous écoute. لازم يكون. مادام لازم يكون باغ ديفو لازم او مش مثلا باغ ديفو او موجود اي ليكيب دو ديفلوبمون دير خدمه كبيره بور كال اسور لا فاليديتي دايوغ راكم شفتوها في لي سيكل دو في لو سيكل هذاك ان كاسكاد ان في دونك في لي سيكل هذوك كاين دائما اون فيريفيكاسيون اون فاليديتي ان روتور pardon une validation une vérification et une validation après chaque étape كاينه vérification et validation شفتوهم ولا ما شفتوهمش في لي شيما تاع لي سيكل de vie de développement d'un logiciel sa validité يعني la validation des différentes étapes اوكي دونك راح نشوفوا vraiment les plus importants نحصروهم في 3-4 maximum critères اوكي نبداو مع لو بروميير سيستيم درك راني نولي نقرا انا باه نربح الوقت شويه باسكو ما بقالناش بزاف لو بروميير سيستيم باردون هو اون ابليكاسيون ويب دو ترانزاكسيون بانكير اون ليني واش معناتها اون ابليكاسيون دو ترانزاكسيون بانكير اون ليني شرحوها لي لجات بالدارجه راني نسمع غابيدمون تطبيق تاع تحويل الاموال البنكيه عن طريق الاونلاين عن طريق لكم هاو شرحها فوتر كوليك هاد لابليكاسيون تطبيق واش يدير لنا بيه نحولوا اموال نديروا دي ترانسفير دارجون بانكير ولا نديروا دي افي دي زافوار دي ايتترا بوكو دابليكاسيون دو ترانزاكسيون كاين بزاف لي ترانزاكسيون بانكير اون ليني هاد لابليكاسيون قولوا لي واش هما لي كريتير فريمون لي بلوز امبورطون كومباتيبيليتي والانتيغريتي compatibilité ou l'intégrité. Ah pardon, la compatibilité. واش تقصد لهنا la compatibilité مع واش؟ مادام مع لي ماتريال تاع لي كليون تاعنا. هذيك مش لا compatibilité. نو واش هي هذيك؟ اللي كتهضر عليها يعني تقصد باللي لابليكاسيون هذه تمشي سور نيمبورط كيل ماتيريال تاع لي كليون هذا واش تقصد؟ هذا واش تقصد؟ نو مادام ماشي واش تقصد مال نقصد تما يقدروا كيما يقدر يدخل يخدم بها عادي ما كانش كيما يقدر يدخل يخدم بها عادي هذه سي لا بورتابيليتي لكن تقصد بها نعم وي مادام ثاني لا فيابيليتي توجور تمشي très bien هسنا ندوبوا على طون كوليك على لو كاركتير هذاك راح شويه الحال وانتم جيمري بيان دركا كي نخليكم لو طون هذا تكملوا حنا نكملوا غير لو بوتي تاب باسكو الوقت هو يمشي
peut-être le petit B الاخرين كملوهم وحدكم حاولوا تلقاوهم وحدكم ça serait très bien تشوفوا روحكم كي نعاود نرجع نلقاكم درتوهم وحدكم le premier système هذا votre collègue tout à l'heure قال لي la compatibilité et c'est bien دوكا ثاني نعاودوا نشرحوهم la compatibilité معناتها l'application هذه تمشي avec un autre logiciel ماشي elle peut fonctionner sur un système ou là un matériel donné هذيك هي la portabilité نخليوها d'abord la portabilité نخليوها هي الاخرى votre collègue دركا قال la fiabilité oui la fiabilité est très importante او c'est un système اللي لازم يمشي sans erreur وفيه l'argent تاع الناس c'est un système critique en termes d'argent زيدوا قلتوا لي la fiabilité j'accepte زيدوا واش كاين ثاني مدام الانتيغريتي صحيتو الانتيغريتي تبداو بها الانتيغريتي هذا اللي يخدم بها يدخل له عنده اون كارت ولا حاجه يدخل له نيميرو دو لو كود نتاعو ايتترا الانتيغريتي تري امبورطون زيدوا مدام ليكستونسيبيليتي باسكو قادر يدخلوا دي زابوني جدد نو مش هذا اكستنسيبيليتي وقال لي يا مدام بالكش يدخلوا دوطخ ابوني علاش حكيت على باز دو دوني دوطخ ابوني ماشي هما معناتها سي دي نوفو اليمون يتزادوا في وسط لا باز دو دوني هذه بعدا سي اون فونكسيوناليتي في لابليكاسيون فيها لا بوسيبيليتي داجوتي دو نوفو ابوني ما تسماش اون اكستنسيبيليتي Donc, l'extensibilité, le logiciel, de nouvelles fonctions. Est-ce que faire comme une application qui m'a dit, l'extensibilité? Oui ou non? بعد ما شرحتها عاودت شرحتها مليح. Je vous écoute وراح الحال. Non. Très bien. Donc, واش قلنا كاينه surtout هاني نمدها لكم غير هي معليش تبان ثانيه عندكم لانتيغريتي لا فيابيليتي وكاينه لوتيليزابيليتي ثاني هاد لابليكاسيون ريغاردي لازم تكون شوفوا هادو لي كريتير كاملين سون امبورطون تكون فاسيل ا يوتيليزي لكن غلط تدخل لو كود مثلا ايروني مش تبلوكيلو تمدلو لا بوسيبيليتي يعاود يدخل من جديد داكور وي او نو Je vous écoute. Oui, très bien. Donc, Madame. Oui, allez-y. Madame, elle a ما درناش لا روبوستاس